Bella Jelen clé au bismillah BFTV quand BFTV a web TV croyé donc nous né ka initiative donc bi amna kuma coup d'état min kera ka dimna bon ami Sidibé sur un plateau kan bi pour que Sidibé se la kuma coup d'état en kan amani ni bref aka ni vidéo et partager parce que avec comme tient d'or mais ala tient bangé parce que Sidibé me boka kuma chama fo do ba kuma chama fo ma donc bi amani ninga donc ko imina ke chuamna Sidibé Ablaye anga foli bi flagué ça va la ko ka agara fuma ere no agara fuma alhamdulillah ko baste ibsera foli kambla mo ma na ngada okay amma fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu ala rasulillah amen malente ani muso bela jelen fo maliko na ni maliko ka bo afani ka klaki i yere fo ka wuli ka jola vraiment amen malente bela jelen fo assalamu alaikum. Voilà, Sidibé foli djara ni maro foli djara la el bagabe mina question folo de poser na sens anya bala bi c'est mazikoy c'est mazi jeklu mun participer à ibega binina donc bi anya bala à président d'honneur oye imam Digo ere boye ere fene ko imam Digo ka chef mambaye donc yere butin ke koju donc kama bi anya bala chegele baro be no isa kaujimi donc bora ka déclaration ge bi ko Issa Kaojim te coordinateur ye Issa Kaojim kele minye politicien to genga bo semazi kono bi ka RFN gena ga bo semazi la donc e akna mo yala wa alhamdulillah rabbil alamin ga ni ngali jarani qasbe mais ika question kono la même profiter ka mo hakilla jigi parce que abe wakati jambo depuis ibe ka clé kono la hala shiku ta do ko ibe ka fanga be bi donc ne kuma do fo ne wolwole da do blaka nyeshi imamma mais imamma afamu adon munu ba ko oluma famu ngo boya bela jele boya mu sani boya be o boya dume o e kala Allah kala rasulillah ala kotan tiden kota parce que ni ala e maoma boya ni islamaya boya o boya ni o me ebo ko fo e kana politique bonya de fene nyini ngo ala bi segi doyama kono wa ala be klaki la goshi ngo imam Diko kaw jimne kera sababu ye ki isama ikme politique ke me ikma ke jugoro me ka politique bloki yere ka do ikana ka boki jo ngo kaw jim kera bazi bay mais ngo ni ma segi ala ma ni ma segi chidema ite safio fini kaujim akwa brade fer ke dien ka awye parce que mo be ala tabolo don Digo ba don Digo e alimuni doni gela de do donc abe ala tabolo don mo ala tabolo la ikafo ala rete ala bi mabuto mais maoma ikmarani ala togodi ka kumani tiden togodi ala yi boya o boya kono kibe klaka ala ka boya toyi kata boya wore nyini nkalla ala bi sigi dogoya mali ma Allahu akbar wo nya foye wo yani ala ka dawso abe ala tabulu do aga sigi mais na ma sigi ala na ka chide ma aka ka darsu di misiri kono billahi abe la boshim solo mali kono mali don ma ma de l'état so donc nyo fo kun depuis mo se ka Digo togo fo bi Digo kele baga de ka champi tieno donc ama barana parce que mo munu be ni no Digo ka fo ka jim bora semas o ya bo coordinateur général ama barne ko na parce que ni ka jim ka kuma laban ta ka laje rarement ka jim be Digo togo boada ate Digo togo ere ku fo ble mais ni journaliste ou ya ni nga Digo togo la Digo togo se ka bwa ka kuma ko wa alola aka kuma ba yira bi mo do wulendo ko be Digo soutenir mais ni ya me Digo ni ya me fanga be jegela we jide aka kuma ba yira Digo fanga ko nya lele parce que aller ko le sage l'éclairé le recours du peuple aller ni be ma jam Digo la OK donc imina ye tuni ka dim bora ka aka sympathisant parce que en réalité la semence est devenue une temple vide. Hein? Ah ouais. Temple vide. Temple vide. Tu connais ta expliquer ni moins carrière
parce que dogo ko temple vide ko kuma bora minda ale refene kala ka gardien temple vide voilà donc on expliquer parce que pourquoi la sémence est devenue un temple vide parce que ni a jateminɛ imam Diko a kelen do ki appuyé a ka sympathisant ne kun mais hɔrɔnya ni wageya min b'a ni Kawujim cɛ u si a b'i makun a kan mais i b'a ye Diko nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun b'i fosi ka bɔ sémence la o ye kelen i b'a ye Kawujim fɛnɛ a ka sémence kuma o ka dɔgɔ a bɛ sympathisant de Issa Kawujim jusqu'à ce que a bɔra ni nafolo ye 5 millions ka di sympathisant ma de façon officielle o ye achat de conscience en quelque sorte pour que mo jeunes bɛ encourager ka na ka tɔn kɔnɔ donc i b'a ye sémence kɔni o bɛ ten mais Diko bɛ ka baara kɛ dogo la n'a ka sympathisant ye Kawujim fana bɛ ka baara kɛ n'a ka sympathisant ye donc sémence bɛ comme une temple vide mais wageya kosɔn u si t'a yira k'a fɔ n bɔra sémence la Diko t'a yira k'a fɔ n bɔra président d'honneur la Kawujim yɛrɛ t'a yira k'a fɔ n sen bɔra ko in na mais o wageya min bɛ yen Ala bɛ k'o de jɔsi ka bɔ yen parce que n y'o de f'i ye o en tant que i ye Ala janfa Ala y'i bonya ni Ala tɔgɔ ye o bonya m'i bɔ walahi kala i ko i b'a dilan cogo o cogo Ala bɛ ko in tiɲɛ i bolo wa i b'i sigi dɔgɔyama ma ko tiɲɛ de filɛ wa a tɛ se ka ɲɛ dɛ ɲɛcogo kelen de bɛ Diko bolo f'a ka segin a kɔ Buwafale n bɛ misali dɔ d'i ma Sola en 2017-2018 quand Sola bɔra ka kuma dɔ fɔ Diko ma ne bɔra ka Sola jaabi ka kuma caman fɔ dɔɔni kuma la n'a ka di Sola n'an ka sigi a don ni Sola yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ mais n bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ye bi n'i y'a jate minɛ Diko kan k'i yɛrɛ ɲininka parce que mun na n'i ye kulu ta k'a lajɛ j'ai fait une analyse ATT mɔgɔ olu tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Non ne yɛrɛ y'o témoin ye. IBK mɔgɔ u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Cherif Ousmane Madani Haidara kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Maliyɛn a y'a jate dɛ o tɛ saba ye. Sumahila Gube Mayiga o kanubagaw tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Bolu Sise kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Sumala Sise kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Arasbat kanubagaw CDR u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. M5 mɔgɔw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Sola Baya Haidara ka mɔgɔw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Suna mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ wele ko Mutawa olu ye suna kangaran kadiw de olu fɛnɛ fanba tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Donc i bɛna ye Bayi Dugure kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Yakuba Dugure kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Musa Ba kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Magibaga kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Segu Lasana Kane kanubagaw u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la. Issa Kawujim fɛnɛ filɛ bi o fɛnɛ ta dara kɛnɛ kan. Parce que fɔlɔ dayɛlɛla a n'o fɛnɛ cɛ o mun y'a ma balima i b'a fɔ jeli les éclairés les sages les visionnaires le recours du peuple bi a taara i sɛmɛ ko club de sympathisants Imam Diko ka Kawujim a y'o fɛnɛ lâché. Kawujim tiɲɛ don Kawujim ye ko caman kɛ mais en réalité n'i ye fɛnw ta k'u lajɛ a taara taacogo min na nin t'a taacogo ye parce que ni fɛn bɛ kɛ an bɛ mun dɔn dɛ jamakulu ka taabolo la u kan ka assemblée générale de kɛ ka ɲɔgɔn consulter majorité de bɛ se ka Kawujim destituer o ye ka bɔ comme coordinateur ya la mais kana nin cogo mɔgɔ damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan point de presse kɛ fo n'a y'a sɔrɔ u kun y'o baara kɛ dogo la k'a sɔrɔ u ma mɔgɔw labɔ o kalama. Non o ye coup d'état ye yan'a ka n'o la n t'i ka kuma tigɛ. I ye nin tɔgɔba minnu cité ko nin bɛɛ ye Diko bila. Awɔ an ma ban dɛ. O kama n bɛna kelen de f'i ye n'i ɲinɛ n'o kan i m'o cité. Asharafu Sharafa an ka bonyaba b'a kɔrɔ Ɲoro. N y'o fɔ. N ka foli b'a den non i m'o fɔ i panna a kunna. Donc Asharafu Asharafa n'o ye Buye yɛrɛ a den dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ o ye ne Buba yɛrɛ kanu. Donc n ka foli b'u ye ni ne ye Ɲoro di Sahel fɔ n bɛ Talilakaw fo Talilakaw ye ne kanu Ɲoro. Donc n bɛ Ɲoro bɛɛ fo nin yɔrɔ in na a n'a karamɔgɔw bɛɛ
donc voilà buya yɛrɛ fɛnɛ t'a kɔ bi ni si tɛ Diko kɔ mais sɔrɔsiw bɛ ko hali sini an y'a mɛn ko Asimi bɛ Diko lamɛn donc u jigi dalen don hali Diko kan est ce que Diko bɛ se ka nafa ɲa ninnu ye tugun nin yɔrɔ ye i ka kuma in nafa kosɔn n bɛ segin bi fura min dayɛlɛlen don Diko bolo mɔgɔw yɛrɛ ka analyse kɛ n bɛ segin a kan parce que an bɛ fɛ mɔgɔw ka kuma in cari de u k'a dɔn mɔgɔ si tɛ Diko juguya nkalon kan nin bɛɛ tɛ se ka bila e kelen kɔ ko e t'i yɛrɛ ɲininka ko dɔ kan ka sɔrɔ e yɛrɛ la donc n'i y'a jateminɛ on a à peu près une vingtaine de regroupement minnu bɛ yen bi u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn a bɛɛ belebelew ye ka na ATT kanubagaw la ka na IBK kanubagaw la ka na Buye Hayidara kanubagaw la ka na Sumeli Buye kanubagaw la ka na Bubu Sise kanubagaw la ka na Sumela Sise kanubagaw la ka na Rasba Seder mɔgɔw la ka na M5 la ka na Shola Baya Hayidara la ka na Sunamɔgɔ Mutawaw la ka na Bayi Dugure la ka na Yakubu Dugure la ka na Musa Baka kanubagaw la ka na Makiba ninnu na Segu Lasana Kane kanubagaw ka na Lasana Kane yɛrɛ Sunamɔgɔ Mutawaw ko a ye kuma min fɔ o ma ko Diko yɛrɛ ka tawhidi tiɲɛna k'a ko Segu Lasana Kane ŋunana ni ŋunankan 3 ye Allahu Akbar ka bilen donc tawhiditigiw fɛ n'i ye nin fɔ o kɔrɔ i ka Ala danaya a ma sabati Allahu Akbar donc o sunamɔgɔw fɛnɛ ko k'a ka tawhidi k'a tiɲɛna ka sababuya kɛ nin donc i bɛna ye tuguni Isa Kaoudim mun y'a ma balima ka kɛ a ka jeli ye i ko a ka jɔn bi a b'i n'a fɔ a ka mɔgɔw semasi cuni Kaoudim fɛnɛ jɔnkɛba tunkɛrɛn jɔnkɛba u ye juru sira la u ye juru sira la sɛ bɔ ka don sɔrɔsiw fɛnɛ kanubagaw minnu bɛ ka sɔrɔsiw soutenir olu fɛnɛ tɛ Diko fɛ bi olu t'a fɛ o classe politique n'i ye classe politique fɛnɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan bi la classe politique en majorité u tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la hali Mali donsow fɛnɛ tɛ fɛ ka Diko tɔgɔ mɛn u tulo la ani Mali kadɔ ani Mali dɔgɔnɔ hali Mali fulaw ne yɛrɛ fila ye fulaw tɛ fula caman fɛnɛ tɛ fɛ ka tɔgɔ mɛn m'o fɛnɛ kalama donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn Diko k'i yɛrɛ ɲininka ko nin bɛɛ bɛ se k'an kɛlɛ mun na a kanubagaw k'i yɛrɛ ɲininka wa Diko ni nin bɛɛ jɛra wa Diko de donna nin bɛɛ kan a donna nin bɛɛ kan tiɲɛ don donc Diko kanubagaw ni Diko yɛrɛ u k'a dɔn ko fiɲɛ dɔ bɛ Diko yɛrɛ la e ni maa kelen ka jɛ maa fila maa saba mais fo maa kulu joli e n'a si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi a kɛra tiɲɛ donc o b'a yira ko min filɛ Diko kɔ nin ye Ala kɛlɛ de ni Ala kɛlɛ de solution kelen min b'a la kuma bɛɛ ne bɛ nin fɔ Diko ye fazarni wa man yukazzibu bi hazal hadis sanastadrijuhum min haysu la ya'lamun o ye mun ye Diko mɛnna a bɛ ka piège kɛ a bɛ faamaw manœuvrer a bɛ les gouvernants jamana marabagaw a b'u manœuvrer mais Ala bɛ k'a bɛɛ nɔgɔya a bolo mais a kun k'a dɔn ko nin ye Ala ka jan de Ala bɛ tila k'a minɛ wa Ala bɛ Diko minɛ don min n'a ma segin a kɔ o don Diko yɛrɛ hinɛ bɛ don a yɛrɛ la parce que a b'i kɔfilɛ Ala a tɛ sariya kɔ kuma tɛ Ala ma den ma maintenant n b'i ɲininka o coup d'état min bɔra ka kɛ Kaoudim na est ce que Diko tɛ ka nin coup d'état labɛn de pour que ka occasion sɔrɔ k'a fɔ jigitigɛ ko k'u dara mɔgɔw kan coup d'état in kɔfɛ ni mɔgɔw tigɛra politique yɛrɛ kasa yɛrɛ la bi a comme sɛfan tolilen n'a tira a kasa mɔgɔw bɛ bolo yan donc est ce que Diko tɛ k'i cuni Kaoudim ye ka Kaoudim kɛ visible ye pour que Diko bɛ se ka chance sɔrɔ ka bɔ ka kuma maliyɛnw ye en même temps ka duloki yɛrɛ changer ni militaire ye parce que a ko ko reprochera IBK la a ko insécurité nin kɛra tan saya kɛra tan segin bɛ ka k'a bɛɛ kan est ce que Diko tɛ fɛ de ka bɔ sur croix dɔ ta tuguni k'a yira kun ani mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn bolo ko Kaoudim ye sira min ta o t'ale ka sira ye k'u ka segin u ka jɛ ka mɔgɔw récupérer kura ye o plan ye nin ye yani k'i jaabi n bɛ n profiter ka M5 a cɛ ani muso a n'a jeunesse k'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka M5 président n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ka weleweleda bila a ma ka fɔ a ye Diko bɛ en état de faiblesse aujourd'hui ni Diko seginna Choguel ka M5 k'a fɔ k'a bɛ bɛn ni M5 ka ɲɛtaga de bɛ Diko bolo ko M5 ko k'u jɛra a kɔ bilahi u jɛra a kɔ k'a fɔ Choguel ye
n'i y'a ye Choguel ne b'i bonya parce que Bouye Sibi ala ka hinɛ la Ɲarela Hotel Plaza kɔfɛla la ne ye n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ de kɛ yen nɔ n ka du bɛ yen nɔ fo bi Bouye Sibi na anw de tun bɛ carré kelen kɔnɔ depuis anw fitinin e Choguel i funɛŋɛnama bɛ taa Bouye Sibi fɛ yen donc an ka bonya bi i kan i kɔmɔgɔ M5 jeunesse u ka danaya b'i kan ne tun bɛ kuma caman f'i ma mais i kun donna Diko ka ko dɔw kɔnɔ o de la an kun bɛ bɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la i kanubaw M5 leader jeune kunda Sarafo ninnu mɔgɔ caman n'u sigira ka kuma ani ka chargé u bɛnnen kumara donc n'i hakili la jigin tuguni ka tila ka wolo dabila i ma kana sɔn cogoya si Diko a bɛ état de faiblesse min kɔnɔ k'a bɛ i don ko wɛrɛ k'a utiliser kura ye voilà donc n bɛ fɛ ka mun f'i ye dɔrɔn Kaw Jim ni Diko ka nin ko in hakilima bɛɛ b'a dɔn nin tɛ bari mɔgɔ si la hakilimaya la parce que ka da mun kan Jɛjugu a laban ye ɲɔgɔn kɔbila de a laban ye ɲɔgɔn kɔbila de wa n bɛ tila k'a fɔ maliyɛnw ye nin ko in ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ pour que k'a fɔ k'a ko ma daminɛ an filɛ nin ye Semazi page de kan mɔgɔw bɛ se k'a lajɛ Semazi page kan aujourd'hui 25 janvier 2021 Issa Kaw Jim est toujours le coordinateur général de la CEMAS conformément à nos textes parce que mais ko dɔ f'i ye u y'u ka baara in kɛ o coup d'état kɛra Kaw Jim na dɔrɔn an ɲɛ bɛ coup d'état kɛlaw la vidéo dɔ fana na u taara fɔ Diko fɛ yen ka taa interview kɛ fɔ Diko ka da la donc u taara ka taa fɔ imam ɲɛna de k'aw bila mission na ko mission réussira donc e hakilina ye mun ye o la ne kɔni ka faamuyali la u taara ka taga compte rendu kɛ imam ye k'aw bila mission na a réussira u ye coup d'état kɛ Kaw Jim na sisan a tɔ tora sisan sa u ka fanga kura sigi quoi a ko direction ye ne bɛ mun fɔ aw ye c'est à dire Diko ka ko awɔ a y'a to Ala ma a ka to Ala ma dɔrɔn parce que ne bɛ ka fɛn dɔ de fɔ maliyɛnw u tɛ k'a faamu wa n'i y'a ye ne bɔra k'an jɔ ka seli ka Ala wele i y'o kɛ ka Diko koɲɛ yira Ala la i y'o kɛ maliyɛnw m'a faamu fa tɛ n na n tɛ dɔrɔgu ta n tɛ sigɛrɛti min hali n tɛ te min n b'o dɔn an ka tile fila muso caman kɔni furulen bɛ n bolo ayi i y'o ye dɛ Rolando est-ce que i y'a faamuya n y'a faamu mais Ala ma den n'i dɛsɛra le seul recours o ye Ala de o ye tiɲɛ ye wa Diko c'est quelqu'un i n'a jara cogo cogo a tɛ kuma a tɛ kuma a bɛ e de lamɛn wa i bɛ si ka kuma a bɛ yɛlɛmisɛnnin de kɛ bon a bɛ mɔgɔ la n'a ɲɛ jukɔrɔla ye a kɔnɔta de b'a kɔnɔ wa n ko Diko Ala wallahi ne ye kali Ala de la Rabbul Kaaba fo ni Diko tubira ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ a kan k'o kɛ bilahi lezi maliyɛnw n delila ka kuma Damangile ka page kan n k'u ka sɛbɛn Damangile Jawara Damangile Jawara n k'a sɛbɛn k'a bila n ko wallahi Diko tɛ sa Kaw Jim tɛ sa n'u ma bras de fer kɛ ni ɲɔgɔn ye ne ma deli k'a f'i yɛrɛ ɲɛna ne de ko maliyɛnw ma kabini don min na maliyɛnw t'a dɔn ko Dani de Paris ani Jɛnɛ Sogodogo sini k'u bɛ Arasibaci neni Arasibaci ne kɔrɔkɛ ye bi c'est vrai dɔw b'a fɔ ko Arasa commerçant ko dɔw bɛ yen Ala ti nkalon fɛ donc o don kɛra n delila k'a f'i fɛnɛ ɲɛna k'an tɛ sa n'an ma Kaw Jim ni Diko farago jugu ye k'a sɔrɔ IBK yɛrɛ fɛnɛ ma sa IBK tɛ sa n'a ma tiɲɛ dɔw m'a f'i ye tɛmɛ i ka kuma fɛ i y'a fɔ donc o de la ne b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye a ye Diko ka koɲɛ a y'a yira Ala la parce que Ala masa min don a tɛ ɲinɛ a tɛ jingɔ wa Ala bɛ jɔn n'a y'i minɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Ala kan k'i minɛ parce que Diko a y'i tulonkɛ maliyɛnw dusukun na ni Ala tɔgɔ de ni ciden tɔgɔ de ka sɔrɔ laɲini wɛrɛ b'a la wa o dalu kelen dɔrɔn kosɔn tubi dɔrɔn de bɛ se ka Diko kisi lebu ma wa n'a ma tubi Ala k'a tubi wallahi bilahi dɔgɔyama de b'a ye Ala taabolo ti falen non Ala k'a tubi ne b'o dɔrɔn de fɔ maliyɛnw a ka segin misiri in kɔnɔ a k'i da bɔ a bɛɛ la fɛnɛ ka nin fɔ bɛɛ lajɛlen i ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen kan cogo cogo a ye janfan kɛ cogo cogo aujourd'hui ne bɛ fɛn dɔw ye a bɛ ka kɛ Diko la bilahi lezi a bɛ ne tɔɔrɔ n b'a dɔn a b'i o tɔɔrɔ ye mun ye k'a dɛsɛ k'a kɛ i b'a fɔ wulu ou bien k'a dɛsɛ cogo dɔw la ou bien k'a fa ɲini
ka ba ɲini activiste bɛɛ fɛ k'a ɲini vidéoman bɛɛ fɛ ala kama kira kosɔn aw kana fa nini aw kana ba nini aw kana dɛsɛ k'a kɛ wulu ye mɔgɔ bɛ yen i bɛ ala bonya i dalen don ala ka danfɛn dɔ i tɛ a dɛsɛ k'a kɛ fɛn suguya wɛrɛ quoi o yɔrɔ n bɛ profiter ka nin fɔ bɛɛ ye. Non, oui, mais. A ye janfa minnu kɛ an ka kuma olu kan ba an k'o kɛ objectif ye a ka vie privée an kana don o kɔnɔ mais a ye janfa kɛnɛ ka da minnu kɛ an k'a bɛɛ argumenter i n'a fɔ e ni ne filɛ ka kuma min kɛ an b'a argumenter de. O ye tiɲɛ. Wa dalu b'a bɛɛ la fɛnɛ. Tiɲɛ don. An tɛ kuma an kun fɛ donc yɔrɔ la n bɛ fɛ ka n profiter k'o fɔ ka tila k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye walahi Diko donna nin bɛɛ kan nin bɛɛ tɔgɔtigi de nin bɛɛ daloyatigi de silamɛbaw b'u la Diko donna nin bɛɛ kan kelen kelen o Diko ni nin si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ten bi jateminɛw la. Non kuma ɲana. O b'a yira ko ko dɔ de bɛ yen la preuve en est mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko dɔn i b'a dɔn k'a ni Kawujimi ta laban kɛ nin ye bi mais a barila dɔw la mais ko dɔnna a tɛ baro la. Tiɲɛ don. a tɛ baro o la Kawujimi a été très clair Kawujimi ko il faut que les choses soient clarifiées imam ko k'a bɛ segin misiri kɔnɔ ale ko k'a b'a ka chemin politique ta mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ Diko y'u tigi de ye Diko tigi olu de ye bi k'a sɔrɔ ale de kɛra Diko ka jeli ale de ye majamu bɛɛ kɛ le sage le éclairé le visionnaire le recours du peuple bi Guinée b'ale de ni Diko cɛ ni olu tigila mɔgɔ ko olu bɛna o ko ta k'o kɛ ko wɛrɛ Kawujimi b'a yira vous êtes trop petit. Non non ils sont petits devant Kawujimi. Ne ni Diko cɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ko mana kɛ cogo o cogo f'an ka fɛn dɔw de fɛ. Wa Kawujimi delila ni Kawujimi ko k'a bɛ kuma Kawujimi m'o fɔ bɛɛ. I bɛn'a ye o Kawujimi fɛnɛ aujourd'hui jateminɛ la nin b'a yira a n'o fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn bolo. N'aw tɛ ɲɔgɔn bolo. O kuma qu'est-ce qui se passe en réalité. Bon an ka bɔ Diko ka kuma kɔnɔ. On même profiter jamana marabagaw k'u wele Diko ka ko in na u k'a dɔn bi walahi u ka tugu jamanadenw kɔ u ka tugu jamanadenw kɔ parce que c'est la majorité bi olu de ye victime ye wa a caman bi u ni Diko tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu yɛrɛ kan k'u yɛrɛ ɲininka. O ye tiɲɛ ye. hali Sanogo ka mɔgɔw an ɲinɛn'o fɛnɛ kɔ olu fɛnɛ tɛ fɛ ka. Olu t'a fɛ dɛ ani Sanogo ta labara min kan n'o fɔra ka ɲa. mais a yɛlɛla Kuluba olu Sanogo ka coup d'état wagati. ko vous allez faire un travail remarquable. o labana kɛlɛ ma. merci. maintenant comme i bɔra nin kɔnɔ sisan an ka sujet yɛlɛma bi ne yɛrɛ badenkɛ Abdul Niang a ye n wele ko bɛnkan sɔrɔla Arasbach Ben le cerveau Ibrahima Kebe ani jeune leader caman k'u bɛn'a kan ko k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kumakan kelen fɔ k'a kɛ kɛlɛba kelen pewu parce que nin si tɛ Diko hakilina kɔnɔ bon est ce que e hakilina ye mun y'o la ani sɔrɔsiw yɛrɛ conseil jumɛn b'i bolo k'a d'u ma fanga b'olu minnu bolo bi. I ka nin ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ ne yɛrɛ personnellement ne ka hakilina la. Awɔ. N bɛ segin ka jeunesse wele ka weleweleda bila jeunesse ye cɛkɔrɔba ko tɛ Mali ko ye denmisɛnnin ko tɛ i n'a fɔ e Buba yɛrɛ ka kuma dɔw fɛnɛ la i b'a yira président ko tɛ Mali problème ye maliyɛn denw ni tiɲɛ don hali sira dɔ fɛ ne tɛ jigi imam la parce que mɔgɔw ni an y'an yɛrɛ kɛ bagan ye jagoya i b'i bagan minɛ donc ni jeunesse an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kan kelen fɔ an ka natamisɛnninw k'olu dabila an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bonya parce que mɔgɔ hali n'aw farala ɲɔgɔn kan ni bonya t'a kɔnɔ ni danaya t'a kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ si. o ye tiɲɛ mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ siran aw ɲɛ mɔgɔw b'aw bonya o bɛ taa sɔrɔ aw yɛrɛ bonya mɔgɔw o bɛ taa sɔrɔ aw bɛ mun bɔ aw da aw b'o waleya. o ye tiɲɛ mais an kana bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ. o ye tiɲɛ o filanan ye mun ye jeunesse ka ɲɔgɔn minɛ bi ala ye jamana kalifa minnu na an ka sigi mun ma bɛn jamanadenw ma a ka f'u ye. o ye tiɲɛ n'u m'o mɛn
n t'a dɔn u bɛna mun bɛ bilen o. O ye tiɲɛ. donc ka tila k'a fɔ olu yɛrɛ ye bi u kan'u dɛmɛbagaw bɛɛ décourager. O ye tiɲɛ. depuis u nana fanga in na olu ye chance min sɔrɔ mɔgɔ caman m'o chance sɔrɔ. Tiɲɛ don. ka da mun kan M5 mɔgɔw tun b'aw kɔ IBK o mun bɔra fanga la qui a été élu de façon démocratique o nɔfɛ mɔgɔw tun b'aw kɔ. O ye tiɲɛ. diinɛ mɔgɔ bule o b'aw kɔ. Tiɲɛ don. mais société civile fanba b'aw kɔ mais jateminɛw la a bɛ n'a fɔ aw jɔra nin bɛɛ la ka Imam Dicko de kɛ force ye. A kɛra tiɲɛniw bolo bi. donc ne b'a fɔ aw ye bi mɔgɔ si tɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan fo Ala ye jamana kalifa minnu na. O ye tiɲɛ. bon ne b'aw deli ne kɛra aw kanubaga dɔ ye n kɛra aw défense tabaga dɔ ye depuis kunun fo bi depuis Dicko n'aw tɛ kan kelen fɔ fo bi n b'o o sira kan n b'a fɔ aw ye aw de bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a ye jeunes lamɛn a ye jeunes lamɛn aw ka diinɛmɔgɔ tɔw lamɛn mais n'a y'aw basé toujours ko sira wɛrɛ a bɛ gɛlɛya aw bolo. voilà n tun bɛ fɛ ko. bon comme an mɛnna débat la an b'a ɲini bɛɛ fɛ ka vidéo partager ni Sidibe bɔra yen plateau kelen kan an bɛna Alassane Tangara fɛnɛ reçoit a fɛnɛ bɛna ka point de vue di donc kuma laban min b'i bolo vraiment k'a fɔ 3x mɔgɔw fɛnɛ ɲɛna k'u k'a fɔ Damakele Jawara k'a barika parce que y'a ye bi an b'a min Damakele de ko k'an k'a min k'a ka ɲi donc na dɔɔni min y'o la i ka kuma laban fɔ kuma laban y'o bolo. bon kuma laban min kɔni bɛ ne bolo jeunes filɛ ka weleweleda min kɛ u kana kɛ jeune ko ye maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ maa minnu minɛlen don u bolo walahi front caman yɛlɛlen filɛ bi. tiɲɛ don. ka ɲɛsin olu ma a ju bɛɛ bɔra arrestation ko ninnu na. ouais. donc ne b'a f'u ye Mali kanu kosɔn Mali bɛɛ kosɔn IBK ye fɛn caman kɛ ɲuman na a ye fɛn caman kɛ juguman na parce que n'i bɛ masaya la tiɲɛni fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ne tɔgɔ de hali ni e tɛ. o ye tiɲɛ. mais IBK mɔgɔ dɔw ye ko dɔ kɛ IBK k'a ba ne ye réseau sanfɛ. olu kɛra k'a kɛ hali fali ye. c'est à dire que jamana de taara plainte don a kan. mais IBK y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko yafara. o ye tiɲɛ a y'o kɛ. bon masakɛ tɛ se ka jamana mara f'i ka yafa. o ye tiɲɛ. olu bɛ ka mun fɔ an ka kɛ u ta yɛrɛ tiɲɛ mais an y'a ɲini u fɛ u ka yafa. o ye tiɲɛ an ka bɛn bagan kelen Mali bɛ basigi. tiɲɛ don. parce que walahi nin kelen o kelen filɛ nin bɛɛ ye jamatigi de. tiɲɛ don. donc n'aw bɛ Mali bɛɛ fɛ surtout an bɛ nin wagati min na an k'an jija jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ne tun bɛ fɛ ka profiter k'o weleweleda de bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka tila ka Buwa Fane k'i yɛrɛ fo depuis kunun fo bi parce que i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ Buwa fɛ mais Buwa bɛ mɔgɔ bonya. merci. mɔgɔ mɔgɔ ni Buwa gɛrɛla ɲɔgɔn na a b'i respecté o bonya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ. merci. ka tila ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Ala ka barika don Mali la Ala ka maliyɛnw bɛɛ kelen ma Ala ka Mali sabati Ala k'an ka faamaw Ala k'u sabati assalamu alaikum. amiina yarabi Ala ka dugawu bɛɛ minɛ nin ye ne ni n ka fulakɛ ye Ablaye Sidibe donc k'a fɔ aw bɛɛ ye k'a ka vidéo in partager a tɛna mɛn sɔɔni ani Alassane Tangara Segukaw ka den man di an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ BFM TV kan k'an ka partenaire fɛnɛ fo n'o ye Media A ye page min fɛnɛ don a fɛnɛ layɛlen don donc l'union fait toujours la force n ka foli o bɛ n yɛrɛ badenkɛ fɛnɛ Abdou Niang bɛɛ ni ce a yɛrɛ merci.